tamu nyobain es krim boleh di sini. Nah ini dia buah kiwi nih, waduh nih seger-seger nih, buah asli sini nih, murah di sini. Oke, itu supermarketnya. Ya, oke. Sekian laporan. Terima kasih. Chef. Oh. Ya, kita pesan 2 fish, 2 fish and 10 beef. Sapi New Zealand. Wow. Banyak tuh. Sampai ke atas. Sore ini pukul 16 waktu setempat kita berada di tepi danau Rotorua. Oh, indah. Banyak bebek. Tuh. Berenang. Ya, pemandangan sing indah.
Cakep nggak? Siap. Made out of metal and silicon and foam, and the leaves are made in Taiwan. 200,000 leaves brought to India for the time. 10 days before filming was about to start. Oh, ada atas itu. Kenapa? Nggak pakai saus sambal juga enak. Gimana? Sirloin medium well. Medium. Ya lagi makan malam rasanya. Di atas kota Wellington. Ya, itu dia pemandangannya. Ya, lagi makan di kapal kaitaki. Tuh. Lagi makan.
Tak lupa pakai sasa dari Indonesia. Disponsori oleh Kevio.